I'll just go to questions because I'm going to speak in a few minutes and you can grab it. Senator, can you talk about the different perspectives you think that senators versus governors bring to foreign policy? Well, I mean, obviously, governors don't deal with foreign policy in their jobs right now. They can certainly learn a lot about it and become a person. Most of the people thinking about running for president, all the governors thinking about running for president are experienced, intelligent people who could, as they prepare for their candidacy, become quickly conversant on many of these issues. So it's just a question of the amount of time you're willing to put into it. Can you say the reports that top Senate Republicans would rather you stay in the Senate to protect the majority? Yeah, I mean, I saw that story today. It's just really, I mean, that may be how they feel, but in terms of pressure and so forth, it's just not accurate. I don't think I've had a single member of the Senate pressure me to do anything. I certainly think they're curious about what I'm going to do, and I'm making plans. And as I've assured them, if I decide to run for president, I think the Republican Party in Florida has a deep bench of very qualified individuals that will make great candidates. Senador, el sueño americano, como bien lo dice su libro, tiene mucho que ver con la inmigración y los inmigrantes que llegaron a este país. ¿Cree usted que su postura con la inmigración podría alejarlo de la base conservadora de votantes que podría tener? No, yo creo que la enorme mayoría de los votantes norteamericanos entienden que hay que hacer algo con el sistema migratorio que no funciona bien y que tenemos 12 millones de seres humanos en este país que están aquí legalmente, pero al final del día hay que lidiar con esa realidad. Yo creo que el problema es que hasta que no se haga algo con la seguridad, que las personas sepan que en el futuro no va a haber inmigración ilegal como la que hay en este momento, va a ser muy difícil lidiar con ese tema. Por eso que yo he propuesto los 3 pasos para llegar a esa solución. Lo que no creo que es posible es una ley integral que lo haga todo de una vez, porque lo tratamos de hacer ya el año pasado, lo tratamos de hacer 3 veces en los últimos 10 años y las 3 veces han sido derrotadas. The question was about immigration and whether it create a problem with being with a conservative base. I would just say that the vast majority of Americans understand that we have a broken immigration system and a very serious illegal immigration problem that needs to be addressed. And I think the vast majority of Americans of all political persuasions are prepared to do something responsible and reasonable with those who have been in this country illegally for a long period of time and have not otherwise violated our laws. What I think we've learned is that it's going to be very difficult, if not impossible, to do anything about it until first we prove that illegal immigration can be brought under control. I think if we do that, we can make great progress on the other remaining issues, such as modernizing our legal immigration system and, of course, dealing with those that are in this country illegally. Senator, you said earlier this week that you don't think a clean funding bill for Homeland Security would pass, and then your office said that doesn't mean you think that Senate Republicans should be pushing for a clean funding bill, even though you don't think it would pass otherwise. How do you square that with your immigration position, that because a comprehensive bill wouldn't pass, then you shouldn't pursue it, but in this case you think, well, it won't pass, but we should pursue it? Well, in this case, we could pass it if it wasn't for Democrats filibustering. If it wasn't for Democrats who campaigned saying they opposed the president's executive order, now hiding, it would pass. So right now, the thing that we can't even get on the bill to debate it, I think that's what needs to be reported, is that Democrats are filibustering and won't even allow us to go on the bill and have a debate on it. What the president did isn't just counterproductive. In my opinion, it's unconstitutional. He himself, on 22 separate occasions, told us that he didn't have the authority to do it. As far as I know, over the last 2 years, the Constitution hasn't changed, so I'm not sure where he found suddenly the constitutional power to do this. I suspect that the legal challenges that it faces could very well result in it being thrown out. But I believe the solution to this problem is for the Democrats to lift their filibuster, and let's have some votes on it, and let's fund Homeland Security, but let's deauthorize this executive order and work on the sort of 3-piece process, 3-step process that I've outlined in my book and that I talked about extensively. It really is the only permanent solution to this problem. And how can you help Marco Rubio, the Republican Party, to regain popularity among the Hispanic community? Well, our goal is to help the Republican Party represent the American people, no matter where they come from, or because we share a common aspiration, and that is the desire for a better life, and that's what the book is about. One of the reasons why I wanted to write this book is to describe one of the things that I think that makes America so special is that upward mobility, and how it's eroding for millions of people. Now, there's a very large number of Americans of Hispanic descent that are facing real challenges, not just in their daily lives, but doubts about whether their children are going to have the opportunity at a better life, which is the purpose of their lives, is to open those doors. And Senator, is it a key Spanish, for the please. victory? Is it a key for the presidential victory, having the Hispanic community with you, with your party?
Well, certainly it's an important voting bloc in states like Florida, but again, I always caution people that most people don't vote on their ethnic identity, they vote on their hopes and their dreams, and on whether the candidates who are running understand what they're going through and have ideas about how to address it. Can we have a brief description like that in Spanish for our audience? Sobre el voto hispano. Yeah. Y el voto hispano es un voto importante, obviamente, pero creo que la mayoría de las personas en este país votan no por su raza o por su punto de origen, sino votan basado en sus esperanzas y sus sueños para su familia. Y premian esos candidatos que entienden lo que están viviendo esas personas y tienen un plan concreto para ayudarlos. Your relationship, How actively are you considering running for governor in 2013? I'm not thought about it at all, other than when you guys asked me. Usted cuando pequeño decía que en algún momento hubiera querido gobernar Cuba para derribar la dictadura de Fidel Castro. En ese contexto, años después, ¿Cómo es? ¿Cómo es, perdón? usted decía cuando pequeño que quería ser presidente de Cuba en algún momento y derrotar la dictadura de Tenía 9 años. En ese contexto, ahora, ¿cómo valora usted la política de flexibilización de la administración Obama para Cuba? Y también, si pudiera hacer una pequeña referencia en español del texto que va a presentar ahora para que los medios en español pudiéramos tener una... Bueno, la esperanza mía para el pueblo cubano es que tengan lo que han tenido todos los pueblos de América Latina durante las últimas 2 décadas, y es elecciones libres. Cuba es el único país en los últimos 15 años que no ha tenido una elección libre y democrática. Y creo que se merecen, por lo menos eso. Desafortunadamente pienso que la política del presidente nuevo, esta nueva política, va a atrasar esa esperanza, porque al final del día le está entregando premios al gobierno castrista que en cambio no está dando nada sobre el paso hacia la democracia, desafortunadamente. Esta misma semana vimos un grupo de congresistas visitar a Cuba, por la congresista Pelosi fue lo que los trajo, y para poder entrar al país tuvieron que acordar con el gobierno cubano no visitar los disidentes y la resistencia democrática. En mi opinión, eso realmente viola la moral de este país, de siempre apoyar a esas personas que desean la libertad. Y agrego que se quedaron en un hotel que fue confiscado, no una vez, pero 2 veces. Primero de los dueños originales y después de los inversionistas que mejoraron ese hotel. Así que realmente creo que esa visita trae luz sobre la hipocresía de este régimen en Cuba. senador, Estados Unidos hoy anunció que envían un delegado al proceso de paz entre Colombia y la guerrilla de las FARC. ¿Qué opina acerca de este delegado y sobre el proceso? Bueno, no sé quién es el delegado. Obviamente nosotros deseamos la paz para Colombia, es para nosotros uno de los aliados más importantes que tenemos en el hemisferio. Siempre he tenido una inquietud, ¿no?, sobre si el arreglo que están haciendo con esta guerrilla van a realmente llegar a esa paz. Estos son grupos narcotraficantes, son grupos que controlan territorio, que secuestran, asesinan y que ahora quieren esconderse detrás de un disfraz político, como si los crímenes que han cometido son crímenes políticos. Para nosotros que hemos invertido junto con los colombianos que han invertido mucho más de dinero y sangre en esta batalla contra los terroristas dentro de Colombia, le deseamos todo lo mejor, pero tampoco, y espero que podamos contribuir algo positivo a ese diálogo, pero al final del día le corresponde al pueblo de Colombia decidir su propio futuro. Last question, please. Last question. The last 2 answers, yeah. Do you want me to repeat the question just so you guys know what they were? On the issue of Cuba, look, my desire for the Cuban people is nothing more than for them to have the same thing that every people in the Western Hemisphere has had at least once in the last 15 years, except for Cuba, and that's freedom and democracy. And unfortunately, I believe the president's new policy will impede that, will make it harder to achieve it. It's given them all sorts of rewards to the Cuban regime in exchange for no concrete steps towards democracy, now or in the immediate future. And I think it's best exposed by the recent visit of Congresswoman Pelosi and a group of Congress people. They were only allowed into the country if they agreed not to meet with dissidents or democracy activists on the island. In fact, the Cuban government's been denying visas until people agreed to not meet with dissidents or democracy activists. And what made it worse is she stayed at a hotel that's been confiscated not once, but twice. First from its original owners and then from follow-up foreign investors who tried to improve the hotel and then had it taken from them by the Cuban government again. So, again, I think the policy, I believe that there are people in this community who legitimately want freedom for Cuba and believe that some sort of economic opening could trigger that. But I think everything we know about the Cuban regime shows that it's not true. Last question, please. Last question. De Los Andes y Canal 13 de Argentina,
Quería preguntarle cuál es su evaluación de la marcha de los fiscales que se hizo el miércoles y también qué opina de la carta que le envió el gobierno argentino al gobierno de Estados Unidos y de Israel pidiendo que el cuerpo diplomático de Estados Unidos no interfiera en la causa Nisman. Bueno, primero yo admiro mucho al señor Nisman que perdió su vida. Creo que es importante entender exactamente qué fue lo que pasó y eso se merece una investigación completa. También se merece entender bien cuál fue el papel de Irán. Yo estoy convencido que fueron los partícipes los que patrocinaron ese ataque, ese acto de terrorismo que ocurrió en Argentina hace muchísimos años. Y creo que es importante que ahora el gobierno argentino coopere todo lo posible para poder implicar a Irán y dar evidencia del papel que jugó Irán en nuestro propio hemisferio y llevó a ese ataque terrorista tan horrible. En términos de la marcha, pues yo creo que son personas que estaban apoyando a la labor que hizo el señor Nisman y nosotros nos unimos a ese sentimiento. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. He's got to get started, guys. Pues mire, yo quería escribir este libro llamado Sueños Americanos y realmente lo que hace es habla sobre la realidad que existe en este momento en este país, de millones y millones de personas que están trabajando, que pagan sus impuestos, que se dedican a su familia y a su labor, pero que encuentran que lo que están recibiendo en sueldo no es suficiente para el costo de vida que sigue subiendo. Entonces lo que hacemos, hablamos sobre varias personas que nosotros hemos conocido a través de los últimos 4 años. Hablamos de los retos que enfrentan y también hablamos de lo que podemos hacer para ayudarlos, para darle a todas las personas en este país la habilidad de vivir sus sueños y mejorar su vida. Que al final del día no solamente el sueño americano, sino es lo que distingue a este país como un país excepcional en la historia del mundo. Thank you, everyone.